पहले तो मैं इद्दत का माना आपके सामने बयान कर दूं। इद्दत असल में सब्र का नाम है और इसका मकसद ये होता है कि जब किसी औरत को तलाक हो या जिसका शौहर फौत हो जाए तो उसके पिछले शौहर की अमानत का इंतज़ार करने के लिए औरत को रोका जाता है। इसके अलावा इसका कोई शरई या इस्तिलाही या लुग़वी माना नहीं है। दूसरी बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में 4 निकाह ऐसे हुए जो इद्दत के दौरान हुए। 4 निकाह, ये बड़ी और नबी अलैहिस्सलाम ने उन पर कोई सज़ा नाफिज नहीं की, बल्कि उस निकाह को बातिल करार दिया और कहा कि जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए फिर आप निकाह करो। इसका सिर्फ इतना ही इस्लाम की रूह से कज़िया है और नुक्ता है। तीसरी बात यह है कि एक शख्स ने तलाक दी, नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरे सहाबी से कहा, अच्छा तलाक देने के चंद लम्हों बाद विलादत हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरे सहाबी से कहा कि अगर आप इस औरत से निकाह करना चाहते हैं, ये एक दिन का वाक़या है, यानी 3 महीने की इद्दत को एक दिन में ही कंप्लीट कर दिया जब पता चल गया कि ये मामला अब क्लियर है, पिछले शौहर की कोई उम्मीद या अमानत इसके पास नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि इद्दत हो, तलाक हो या हमल हो, इसके बारे में किसी मर्द की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। शौहर की गवाही, यानी किसी मर्द से मुराद ये है कि शौहर की गवाही कतअन कबूल नहीं की जाएगी, औरत की गवाही कबूल की जाएगी, क्योंकि अमानत उसके हाथ में है। जैसे जिसके पास अमानत रखते हो वही गवाही देगा कि भाई मेरे पास कितनी अमानतें हैं। लिहाजा जिन लोगों ने इद्दत केस में ये सज़ा नाफिज की है, गोया इन्होंने इस्लाम पर तजावुज़ किया है और उसकी हद को पामाल किया है। और जो इस्लाम की हद को पामाल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम को पामाल किया और उसकी हद को तजावज़ किया है, ये अल्लामा जमील अज़हर साहब को कल का उठा लिया गया है। वो असल में जो होता है ना, माड़े बंदे का कोई भी नहीं होता। वो MNA के लाहौर से उठाया था, तो उसकी तो सोशल मीडिया पे हमारे PTI वाले हूकार करते रहे, इसको उठा लिया गया, तो इसके बारे में नहीं कर रहे। अच्छा जी, इस पे कौन सी लगाएंगे? अभी पीका एक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ जी, उसमें इतनी सी दुम रह गई, वो भी हो जाएगा। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान। पहली माजरत के कल मैं गया हुआ था अपने आउट ऑफ स्टेशन, अपनी भरजाई को उम्रे की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो शाम का जो था ना डेली डायरी कोर्ट का, वो था ही नहीं, सुबह ही आपको बता दिया था। तो अगर आइंदा कोई आगे खबर आ जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा कि जो है तो खबर तो कल दी गई है, तो माफ़ी दे दी। ये बात करते हैं जी, 8 जो जज आ रहे हैं, 8, उसमें से कोटा वाइज भी होते हैं। चारों सूबों से कोटे, 4 सूबे हैं तो 5वां इस्लामाबाद। उसमें से इधर का तो सेलेक्ट हो गया ना, मुबारकबादें भी चली गई, रात पार्टी भी चली गई है इसकी। ये जो क्या था, आमर फारूक की लाहौर से जा रहे हैं, उसको नहीं ले बनाएंगे। जो सीनियर तरीन कियानी है उसको नहीं बनाएंगे, लाहौर से जज जा रहा है। वो आपको पता ही है, 2 बंदों का जज था कि डोगर है, वो पक्का मुस्लिम लीगी पक्का, और एक और है उसका सलीम मेरे का नाम है उसका। अच्छा जी, वो प्री प्लान जो परसों रात को प्लान हुआ था, कल फिर उसी पे मनोवन बेचारा ही कहूँगा, जो जिसका बाल बाल पाकिस्तान के बच्चे का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ, इसके अमीन का जो अमीन आईनी सरबराह जो है ना, उसका बाल बाल जो है ना, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में, मुनीर चौहान के कब्जे में है। अच्छा जी, एवं ने मैनू बदनाम करना से नाल आसो मुनीर शाह लिख देता, चौहान है जी भाईजान, याद रखना। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई, उन्होंने प्लानिंग वही जो कर्नल साहब थे, ये इनको इकट्ठा किया परसों रात को भी, कल रात को भी इनको इकट्ठा किया। 3 बंदे वहां से लिए आईनी वाले थे, जो कल फुदक रहे थे, यूं करके फुदक रहे थे। इस तरह वो उसको आपको पता ही है, मंदोखेल वगैरह
تو ان کا بھائی بھی جائے وہ بن گیا ایم پی ہے، تو ان کے مفادات انہوں نے کہانے کیے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی انہوں نے کہا تھا لمبی تاریخ پائیں، پھر بیچ میں جب وہ تاریخ گل گئی تو اس کے بعد آئی تھی 11 تاریخ کو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوئے گا آفریدی صاحب۔ اچھا جی، جس طرف حالات جا رہے ہیں اور جو سوات میں کل دیکھا گیا ہے اور ادھر بھی جو سوابی وغیرہ میں، وہ بہت خطرناک قسم کے ہیں، لیکن وہ اس طرف ہی ہوئیں گے علی مین گڈھا پور کو نہ چیر پھاڑ کر دیں، عوام اس طرف لے کے جا رہی نا، صہیونی قوتیں لے کے جا رہی اس طرف کہ یہ جو نئے جج آ رہے ہیں وہ اور قاضی اور یہ جو ڈرٹی ہیری جو ہے، ان کو چیر پھاڑ عوام خود ہی کرتے، تنگ آمد بجنگ آمد کیا کریں گے، کب تک اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹواتے رہیں گے، دو قسم کی عزتیں لٹواتے رہیں گے، ایک پولیس کے ہاتھوں، ایک مجبوراً بھوک ننگ کے ہاتھوں۔ اچھا جی، کل ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے ان میں یہ 2 جج بھی تھے، یہ والے جو اسلام آباد میں جو آئے نا، اعظم خان اور راجہ انعام منہاس، یہ بھی ان میں اس میٹنگ میں وہ انہوں نے ایک اڈا ٹھیا بنایا ہوا، کتنی تو کوٹھیاں قبضہ کی ہوئی ہیں، ان میں یہ 2 جا کے لاہے عمل تیار کیا گیا اور وہیں پہ تیار کیا گیا۔ گورنمنٹ فیڈریشن جو ہے نا، وہ جو فیصلے دیے ہیں اس نے جو منصور شاہ اور عقیل عباسی نے، عقیل عباسی کی تو کوئی فائل مل گئی ہے، منصور شاہ کی نہیں ابھی ملی، حالانکہ اس کی بھی ہے، بس ہے نا کہیں ہے۔ اچھا جی، پھر کیا بات ہوئی جی کہ اس پہ اپیل میں جائیں گے، یہ رات ہی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا، آج میرے کو خبر آ جائے گی، آ چکی ہوگی کہ اپیل میں چلے گئے، جس طرح خان صاحب بھی اپیل میں چلے گئے، اس نے ابھی تک لگائی کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ جو انہوں نے خان نے اپنی سزا کے اوپر اپیل کی، کس کو لگاتا ہے کوئی پتہ نہیں، عدت والا کیس کا بھی کس کو لگاتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اچھا جی، پھر کیا بات ہے، ان کا پلاننگ تو جو منیر چوہان کی ہے نا، وہ عاصم منیر چوہان کی، وہ تو پلاننگ تو ان کو 10 سال کا ہے کہ مشرف نے 10 سال کی نہیں کی تھی، کدھر چلا گیا؟ ضیاء الحق نے 10 سال کی نہیں کی تھی، کدھر چلا گیا؟ یحییٰ خان نے لمبی پلاننگ نہیں کی تھی، کدھر چلے گی؟ سارے وڑیا ہو گیا، ورنہ اس کو کہتے ہیں، وہ کچھ نہیں، جب آئیں گے حالات ایسے، ضروری نہیں کہ خان آئے، جب بھی دوسری طرف کے حالات آئیں گے تو پھر یہ سب کچھ ریورس ہو جائے گا، لیکن ایک مجھے گلہ رہے گا